सुबह का वक्त उनके वादे का वक्त है, और क्या सुबह करीब नहीं। लूत के घर इंतहाई खूबसूरत मेहमान आए हैं। अल्लाह से डरो और मुझे रस्वा मत करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं? तुम खूब जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की कोई हाजत नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ी इंसान में तूफ़ान आए, ज़लज़ले आए और आग के अज़ाब भी उतरे, लेकिन एक कौम ऐसी थी जिस पर ऐसा अज़ाब आया जो ना इससे पहले किसी ने देखा न सुना। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें कि एक पूरी की पूरी बस्ती को सुबह के वक्त ज़मीन से उखाड़ कर आसमान की बुलंदियों तक ले जाया गया और फिर वहाँ से उल्टा करके ज़मीन पर पटक दिया गया। ये सिर्फ ज़मीन का उलटना ही नहीं था, बल्कि आसमान से ऐसे पत्थर बरसाए गए जिन पर गुनाहगार का नाम लिखा हुआ था। ये इबरतनाक अंजाम था कौम लूत का। वो लोग जिन्होंने एक ऐसा गुनाह ईजाद किया था जो इनसे पहले दुनिया में किसी इंसान ने नहीं किया था। ये वाक़या है उर्दन और फ़लस्तीन के इलाके का, जहाँ सडोम नामी शहर आबाद था। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे, बागात और नहरी थी, लेकिन उनके दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि लूत ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं की? दोस्तों, ये लोग मुसाफिरों को लूटते थे, महफलों में बुराइयां करते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा जुर्म वो फहाशी थी जो फितरत के ख़िलाफ़ थी। दोस्तों, आज सोचिए कि अल्लाह ताला ने पुराने लोगों को छोटे छोटे गुनाहों पे बहुत बड़ी सज़ा दी है, लेकिन हम हर किस्म का गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें बख्श देता है। वो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। ये एक ऐसा अमल था जिसे जानवर भी नहीं करते थे, लेकिन ये अशरफुल मखलूक़ात होकर इस दलदल में गिर चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते रहे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, अपनी पाकीज़गी को बर्बाद मत करो। इन कौम का जवाब सिर्फ ये था, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से। ये लोग बहुत पाकबाज बनते हैं। जब सरकशी हद से बढ़ गई और हिदायत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर आसमान पर फैसला हो गया और अल्लाह ने अपने सबसे ताकतवर फरिश्तों को ज़मीन पर उतारने का हुक्म दे दिया। अज़ाब का वक्त करीब था। अल्लाह ताला ने 3 बड़े फरिश्तों जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम को खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में भेजा। जब ये मेहमान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो आपका चेहरा ज़र्द पड़ गया। आप जानते थे कि आपकी कौम कितनी बदबख्त थी। आपका दिल तंग हुआ और आपने कहा कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों को लेकर घर में दाखिल हो चुके थे और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चाहते थे कि किसी तरह ये रात गुजर जाए और कौम को ख़बर ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था। इस बात पे बेहद अफसोस है कि गद्दार घर के अंदर ही मौजूद था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी ने कौम को इशारा कर दिया, लूत के घर इंतहाई खूबसूरत मेहमान आए हैं। ये खबर सुनते ही पूरी बस्ती पागल हो गई। नौजवान, बूढ़े, नशे में धुत सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की घर की तरफ भागे और घर का घेराव कर लिया। वो दीवारों पर चढ़ रहे थे और दरवाज़ा तोड़ने की धमकियाँ दे रहे थे। ये तारीख़ का एक दर्दनाक तरीन मंजर था कि अल्लाह का एक नबी अपनी कौम के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह से डरो और मुझे रस्वा मत करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं? कि मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा न करो।
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ لیکن شہوت اور گناہ نے ان کی عقلیں اندھی کر دی تھی۔ انہوں نے بے شرمی سے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو ان کے منہ سے ایک حسرت بھرا جملہ نکلا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مضبوط ترین سہارا تو ان کے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہے۔ جب ہجوم دروازہ توڑ کر اندر گھسنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور فرمایا، اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے اپنا صرف ایک پر ان بدبختوں کی طرف مارا جن سے ان سب کی آنکھیں چہروں سے مٹ گئی، وہ اندھے ہو گئے۔ گھر کے باہر افراتفری مچ گئی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان پر آنے والا ہے۔ صبح کا وقت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور کیا صبح قریب نہیں؟ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی، اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا کنارہ زمین کے نیچے گڑا اور ان کی 5 بستیوں کو جڑ سے اکاڑ لیا۔ وہ ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، اتنا اونچا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان بستیوں کو الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس گناہگار کا نام لکھا تھا جسے وہ لگتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ بھی وہی ڈھیر ہو گئی۔ جہاں کبھی سرسبز باغات اور محلات تھے، وہاں اب صرف بدبودار سیاہ اور مردہ پانی تھا، جسے آج ہم بحر مردار یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے دنسا دیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں نشانیاں چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو قوم لوط کا قصہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ جب بے حیائی کو فیشن اور گناہ کو حق سمجھ لیا جائے تو پھر اللہ کی رسی ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر ٹوٹتی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔